Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí en el canal y nada, vamos a seguir con el juego. Que anoche lo dejamos en mitad de una misión, pero es que, vamos, estaba ya reventado de todo el día de trabajo, así que nada, vamos a darle hoy más caña y a ver qué tal. Espero que os esté gustando la serie y venga, adelante. Acabamos de ir aquí en mitad del lago este, que no podíamos llegar porque era muy profundo, nos ahogábamos. It's that same Nora. ¿Y por qué nos señala aquí? No, sí, estamos aquí. A ver, me acuerdo que nos quedamos aquí. Hostia, ¿dónde era, tío? Ah, mira, ahí. Vale, vamos a explorar. Vamos a explorar. Porque aquí hay islas. Y a lo mejor encontramos algo. A ver. A ver qué débil este. Daño por agua de la purga. ¿Qué cojones? Hostia. ¿Qué es eso? Qué momento para quedarme sin munición, tío. ¿Y estos han ido? Qué raro. ¿Y qué ha pasado con los bichos estos? ¿Se han ido? Ah, no, se han cagado, están en alerta, pero... Nada, nada, se han hecho caquita. Vale. Vamos a esa isla. A lo hija. Ah, sí, se puede usar bombas de humo. Anda. Una bomba de humo, sí. Mira, aquí tienes cosas para escalar, ¿eh? Lo mismo es por aquí. La movida, que eso está ahí abajo. Y es que no llegamos. ¿Eso qué es, tío? Ah, vale. Rapaz feliz. El débil al fuego. Pues es por aquí, ¿eh? Kind of looks like part of a cauldron. Or maybe a remnant of some carved figures.
One No, no. looks tough, the other kind of fussy. Maybe they're brothers. Hay tormenta, ¿eh? Mira tú, la que se está liando. Míralo. Míralo, Willy. He fallado, tío. ¿Qué crees? Hostia. Wala, 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 wala. Ya ha pesado. Pues sí que quita ese, ¿no? Madre mía, tío. Es que hay otro. ¿Qué suena, tío? Está muerto. ¿Y por qué me sale una alarma? No sé, tío. Si están allí. Manchan cafautes. Hostia, es un hipopótamo, tío. Hostia puta, tío. Ah, mira dónde está. Ah, no. Esto no es una cueva. No, este es donde venía y he cogido esto. Pero ya está, no hay más. No entiendo, tío. ¿Cómo cojones podemos llegar allí?
en la misión. Sigue el rastro del orbe, sí, pero es que el orbe está metido en el puto agua. Que nos va a llevar hasta el agua, ya verás. Mira, qué pesado. Mira, parece que quiere morir el canguro ese, tío. Yo me no veo máquinas de estas chungas, ¿eh? ¿Ves? Es que es aquí, tío. ¿Y aquí qué pasa? ¿Y aquí qué? ¿Qué me quieres decir con esto? O soy muy tonto o está muy mal explicado, tío. A ver, vale, la... Es que no pone nada, tío. Momentos rebeldes. Ah, estos son los que hemos descubierto. En el mapa, tío. Banco de trabajo. Que no sé, no hay nada, tío. Vamos a... Vamos a ir un momento, a lo mejor puede ser eso. ¿Qué tío? Sigue el rastro del orbe, sí, sí, es que me parece de puta madre que siga el rastro del orbe, pero es que no hay rastro. Pues un bug, tío, que no te dice... ¿Qué coño es esto? Ah, vale, esto no tenemos todavía... Hostia. Ruta bloqueada, te faltan herramientas. Vamos aquí al banco de trabajo. Looks like the trail goes into the hillside. ¿En serio? ¿En serio que es aquí? No te creo. ¿Y cuándo he descubierto yo este banco de trabajo? Si yo aquí no he venido. Pues nada, será por aquí. Tiene toda la pinta. A road. Okay. Let's see where this goes. Hostia, una máquina enorme. Machine to haul his prize. Qué cacho de máquina, tío. No me deja pasar.
That must be the orb Silence stuck Hades in. And that door. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn. Better take a look at that orb first. O sea, que era aquí, ¿sabes? Y me marcaba, y el marcador me marcaba casi al lado del lago. O sea, este es increíble. O sea, eso es un bug o algo porque no es normal. Come on, Hades. You still in there? Hades. Hades. Hades? Is that you? System threat detected. You don't look so good. You are the Aloy. Come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you. Despite malfunctions, I have won. Silence asked you where to find a backup of Gaia. Data error. Memory structures disintegrated. Right. Because that would have been easy. Claro, hubiera sido, vamos. What did Silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data error. Memory structures disintegrated. You don't remember any of it? I remember you. What, like me beating you at the spire? Está chinando, ¿eh? Okay, that's not going anywhere. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia destroyed herself, but so did they. Where did they go? Each function migrated to coordinates based on data error. Memory structures disintegrated. Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Hephaestus kills thousands every year with the combat machines it keeps making. And you nearly ended the world. 7 more functions out there cooking up trouble. It's not a happy thought. You are unhappy. Good. Anyone ever tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detected. Yeah, didn't think so. No sé si lo detectas, cabrón. Do you know where Silence went? No. He departed 12.8 days Hostia. ago. Perhaps data error. Behavior prediction structures disintegrated. So you don't know anything more than I do. Great. Do you know why Silence dragged you to these ruins? Silence intended you find me here. Obviously. But why? What was this place? Location is square. Data error. Memory structures. Vamos, que no me va a decir nada porque le ha borrado todo el puto Silence. Deathbed. He called it my grave. But you...
inside. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life. Who would want that? Data error, memory structure. Madre mía, menuda puta mierda. Mira, que te den por culo. Si sale otra... Es que no me va a decir nada. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Vámonos, chica. Vámonos. Enough. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. Eso es verdad. And there's no tricked-out lands to save you this time. You are incorrect. 3 times. Hades extinction. What? You remember this? Yes, data intact. Non-viable biospheres aborted in years 254, 2161, 2168. So, that's centuries ago. It's what you were designed to do. Biosphere is version 5. There will be no version 6. There won't need to be. I'm saving this one. Master override on. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Bridging extinction protocol. Joder. Me quedo ciego, chaval. Aloy, I see you've dealt with Hades. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And I... using the same spyware. I see, so... all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right, of course. You're just trying to save the world too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results.
That's not exactly a denial, Te Silence. parece a Sheldon, Take tío. it any way you want. Sabes de sermones, ¿sabes? Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system, restore control over the terraforming system, save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a superintelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. A ver qué pasa. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy, Qué pesado. thanks to me, everything you desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say, thank you, and I say, you're welcome. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soda. Hostia, ¿y esto qué es? Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? I think we're in luck. In luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an Ah. igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some in the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. Vale. Vale, estos son los zancadores. ¿Hay que mejorar algo en especial o...? Sí, a ver. Mira, equipo especial, encendedor. Bobina de chispa de zancador.
Vale, el aceite le tengo, me falta el trancador. Que aquí eran débiles. Okay, now what? Where's its power cell? That'll help. I'll have to detach it before the machine goes down. Vale, es lo que pone Those limits arriba, were ¿no? built for leaping. And kicking, no doubt. Buah, eso es que me he quedado quieto. There goes the part. Gotta pick it up. Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting invaluable data. Vale. Vale, pues ahora en teoría... Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. Pues ahora todas las plantas estas rojas que veamos las podemos... I'd step back if I were you. Bueno, explotará, ¿no? Efectivamente. Finally. I think I'm in. Then by all means, proceed. Now that I have this igniter, I could blow up that fire gleam that I've seen before. Focus on the task at hand, Aloy. Por ahí hay una puerta y aquí ¿qué hay? ¿Aquí hay algo que coger? No. Hay que registrarlo todo, tío. Pero todo luego. Este juego da muchas cosas. This whole place is flooded. And there's another gene-locked door on the other side. That's where any Gaia backups would have been stored. ¿Estás I have seguro? to find a way to get over there. Ay, 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 ay. A ver, aquí se puede bajar. Well, this is familiar. Making my way through ancient crumbling ruins while you spy on me through my focus. Stop waxing nostalgic and concentrate on finding a backup. Vale, por allí una entrada acuática. Es que, tío, los manejos de este juego a veces de verdad que no los entiendo. L2 y triángulo. Ah, vale. Joder. Si eso es del tutorial, porque eso es que hay que empujar. Ah, vale. ¿Ves, tío? He hecho antes lo mismo y ha salido por peteneras. Aloy.
Valiendo. Yo por ahí. Vale, ahí va a engancharse. Y por aquí, ¿qué? Vale. Might be a good idea to drop that ladder. Más que nada por si me caigo al agua, ¿sabes? Vale, y esto no lo puedo abrir por lo que veo. Y por aquí no se debe ir o cómo. Vamos, que esto era un atajo para abrir eso, básicamente. Ah, vale, que hay que ir por ahí arriba. Joder. Door's locked. But there's some kind of device next to it. Sí, es por arriba. Pero... Energy cell. Ah, pues no, por arriba no es. Que por ahí se podía ir. No he llegado. That did it. Vale, y si abro la puerta... Si quito la célula de energía ahora, ¿se cierra la puerta? No. Oh, me la voy a llevar. Vale, efectivamente. Bueno, espectacular lo mío, ¿eh? No, 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 no. Joder. Bueno, y encima la tira. Muy bien, Aloy. Qué delicadeza. My man Ted, harbinger of the end of times. What can I do for you? Your modifications to Recluse Spider, the separate repositories for Gaia and Hades samples, well, the costs are off the charts. I'm gonna move testing of the Hades protocol to Zero Dawn headquarters next week. Slow down, Haas. Let me put it to you nursery school simple. Baby Hades is a vile little thing, and it's gotta stay in its crib. One slip and it'll cut off every data stream and power line it licks. That's why this dark and scary hole you made is perfect. Very hard to get an unauthorized signal out, so all the cyber nukes you were working on here didn't fly the coop. You know, like Drax.net-4. I think your boys nicknamed that one the Moldova Brain Hack. That was a clearance level 9 project. Aw, thought you goons scrubbed this place squeaky clean. But your pal Trav went over it with a white glove and found the grime. No, here will do just fine for Hades. Later, teddy bear. If this place was isolated from the outside, then any Gaia backup stored here wouldn't have been purged. Safe from Ted Pharaoh's machinations to obliterate Gaia's Apollo database. Vale. Por ahí no se podrá llegar. Mira, aquí. It's not gonna budge from here. Se va a mover de ahí. Ah, bien. No me jodas. No, no se mueve. A ver ahora. A ver ahora.
Se va echando, o sea, la coges y parece como que se va echando para atrás. ¿Y si tiro para adelante? ¿Y que se caiga? Ahí, ahí, eso es, eso es. Vaya hostia. Espérate que voy yo detrás, ¿sabes? Espectáculo. Looks like there is another console that needs power. Qué espectáculo, tío. Vale, aquí. This looks like the same device from the other room. Maybe I can use the energy cell here. Sí, en verdad está de puta madre lo que tú quieras, pero vale, aquí hay. This console shut down. Enciéndelo. Requiere energía. ¿Cómo coño puedo ah, vale. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Focus might find something I missed. Sí, ahora pongo el foco, tranquila. ¿Por aquí me he dejado algo? Pues no, porque tendría que haber venido. No. Vale, esto habría que encenderlo. Dios, es que revienta, ¿eh? Vale. Diseño de niveles, chavales. Y ahora cojo de aquí la pila. Bueno, la célula de energía. ¿Qué? Muy bien. Eso está de puta madre porque... Madre mía, es que encima se ha quedado en el peor sitio. ¿Y dónde lo coloco? Aquí, ¿no? Una consola de seguridad. Vale. What do we have here? Ah, o sea que era solo para esto. Vale, pues nada, vamos a la otra. Oye, pues ni tan mal. Son de cositas para vender. Hola. Elizabeth. And Travis Tate. Este era el puto hacker de los cojones. Ooh, boy! I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. And I thought, what this really needs is a signature. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom, real personal-like. Would you just send it? Soon as it's done compiling, then you and me should celebrate. I brought party fixings, pizza rolls, absinthe, a couple of hacky sacks. I'm heading back to Bryce as soon as this is done. Color me confounded, Liz. How is it that someone like you, paragon, damn near saint, could love this world so damn much, but no one in it? I mean, have you ever even had a friend? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. If you would, please. Logic bombs off. Here it comes, far as Z-nuts. Just keep being the best at what you do, Travis.
always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. Yeah, she was religious. Travis was wrong. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She cared about everyone. I'm not so sure. The exceptional walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of. Vale, ¿y ahora? There's another panel up there that I should be able to pull open. I'll have to climb higher to reach it. ¿Qué haces? Aloy, es que ves, no se engancha, tío. ¿Ves, tío? Es que es increíble este juego. Oye, escucha, una cosa. Ponía ahí bajar escaleras. Vale, vale. Eso es para agua. Pues si me caigo, puedes subir. Vale, está cerrado. Don't think my pullcaster can latch onto that from here. I'm gonna have to jump. Buena. Una polla, se va a enganchar con un brazo tú. Se disloca el hombro. A ver, ¿para dónde? I can't make that jump. But if I glide... Nada, me había olvidado, tío. This'll break my fall. Se me había olvidado que tenía la parabela. Hostia. I don't think I'm gonna get to the door from here. Qué grande, tío. Qué grande es este juego. Tiene muchos fallos, de manejo, tío. ¿Puedo subir ahí? Menos mal. Mira, ¿ves? ¿Ves? Tío, pero... Me saca de quicio estas cosas, ¿eh? No, no puedo, tío. No puedo subir ahí. Hay una escalera ahí para subir. Me toca los huevos porque ahora... Porque tienes que ir para subir. Pues no. Tienes que venirte aquí porque al juego no le da la gana que te puedas enganchar en ese bordillo, tío. De verdad. ¿Cómo me joden estas cosas, eh? Ugh, water in my boots. Hostia, ¿qué me estás contando? No puede ser. No puede ser. ¿En serio? Hemos bajado hasta abajo del todo. No, 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 no te creo. No, no, no puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale. Ya decía yo. Digo, no puede ser. Buen diseño de nivel, por cierto. Muy tosco, pero... A la hora de tener que agarrar estas cosas y tal. ¿Cómo me ha tocado la polla eso, tío? De verdad, O sea, eso me jode mucho. Y es que ya lleva pasando... Me lleva pasando en el juego todo el tiempo. Que te subes a las cosas y falla. There's
more of the facility over there. I better take a look. Vale. Aquí no se puede pasar, pero está esto, así que... ¿Y esto lo podemos bajar? Dime que sí. Vale. Atajo. ¿Y por aquí hay algo para coger? Nada. Pues vamos allí. La niebla que hay aquí dentro no me gusta nada, tío. What's in here? There's another locked door. What's that console next to it? Vale, introducir código. No tengo ni puta idea del código, pero... Poder tío está muy alto, fuera del campo insonorizador, 150 decibelios, al menos no hay nadie que cuenta strap, no mucho y nunca habías estimado a nadie porque nos la pegas con farce. Justo iba a contártelo, si les daba una copia de Gaia me hacían un hueco en la Odyssey, pero le dije que reservaban 2 asientos porque mi colega Trap venía. Dios, Han, parece el campo insonorizador, se ha ido, ¿estás bien? Me ha tomado por culo. No, yo estoy bien. No ves que tengo un campo personal, vale, ya sé que ahora tu oído no está muy allá, pero ves esa pantalla que te las corre todo lo que digo. Bien, mientras subo una musiquita a 170 decibelios, ¿qué tal si me escribes el código de transmisión? Así me gusta. Está entero, guay, gracias, Han. No me acabo. Seguridad ya podéis conocerlo. Sí, pero no. Ah, vale, espera. Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels? Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways. Stay out of here. But I never saw you 7482. cheat no one. Travis Tate. Why start with Turned Farzine? out malware before Zero Dawn took over. I was gonna tell you It's about it. connected to the door. They get it. It needs a code to open. 7482 he dicho. And there we go. Sí. Wow. Nuevo sistema de seguridad, ¿eh? Dejan el código ahí en un aparato al lado de la puerta. Vale, pues sube. Lo raro es que aquí no haya máquinas, tío, defendiendo algo. Bueno, no, porque esa la que estaba en la puerta la había traído Silence. The deal's off, Tilda. Zero Dawn got its ectogenic chambers. Far Zenith needs the Apollo database. There's no reason this incident... You tried to steal Gaia. I had nothing to do with it. And you punished those responsible. There's the Your door. logic bomb has them scrambling to close. restore vital systems. I'm really supposed to believe that you knew nothing about this? Please, Liz. Humanity's chances are slim as is. You may not approve of our plan. But what if we're the only ones to survive? Don't you want us to have Apollo to remember our common past, our mistakes? I'm begging you. Fine. Qué grande soy, tío. Madre mía, menos mal. Thank you. Let's speak again before... Goodbye, Tilda. Time to let go. Elizabeth sounded sad. I think this was personal.
¿Para qué quiero bajar? Hostia, ¿y ahora por dónde voy? Ah. No tengo. Esa es la de antes, ¿no? Es que allí no llevo ni de coña. ¿Con la parabela? Menos mal. Pero he llegado justo, ¿eh? ¡No! Joder, ¿y dónde cojones? ¿Y dónde coño quieres que me ponga si no hay plataforma? No me jodas. Joder, tío. Sí, por eso me cambian las cosas solas. Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. Nunca. Luego queda por aquí. Por aquí subimos. Buen diseño de nivel de todos modos, ¿eh? Porque en verdad estamos dando un rodeo. ¿Ves? Hemos subido justo a la parte de arriba. De donde estamos. A ver, Aloy, eres tonta. Mira, es que de verdad me está poniendo nervioso el manejo, tío. Los controles, de verdad. Meter un parche o algo porque jode. Vale, chicos, dadme un segundo que ahora vengo. Vale, ya estoy, gente. Me han llamado a la puerta. A ver. O sea, que este era solo para el tesoro. En serio. O sea, que ahora me tendría que tirar al agua, ¿no? Sí. No llego desde ahí. De puta madre. Vale.
Pues me parece que va más rápido buceando que nadando, tío. Aprender el camino de memoria, tú. Vamos. Deja de hacer la gilipollas, anda. Vale, y ahora entonces, ¿qué tendremos que ir aquí? Vale, no, esta es la puerta. Okay, so much for the flooded maid. Hold for identification. Entry authorized. Greetings, Dr. Soda. Please step inside. Tu puta madre, chaval. That thing is huge. It looks like the power's off, except for that console. It's damp in here, too. Hope the water hasn't corroded anything I need. Like the backup. Start looking. Genetic profile confirmed. Greetings, Dr. Sobek. Do you wish to activate Recluse Spider? I do. Activating. Okay, powering it up. That doesn't sound good. It appears to be unstable and very heavy. Be careful. At Lo que least I've no... got power. And there's data here. Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. I better take a look at that access panel. Yes, get to it. Ve, lo que yo estoy pensando, tío, o sea, Aloy es gilipollas. O sea, aquí en teoría el Silence ha entrado y tal, y cual, y pascual, y lo que tú quieras. O sea, está investigando, descubriendo cosas que Aloy no, tal, no sé qué. Y me necesita para abrir estas cosas. O sea, es que nos está usando, tío. O sea, no entiendo. Okay. I think those circular pods are repositories. One loaded with Hades backups, the other with Gaia. What are you waiting for? Hades is down, but the Gaia repository is stuck. So unstick it. Joder, ¿en serio? No, tío. Joder, qué gilipollas soy. Joder. Attach the cable from the arms Vale. coupling. Es que... Joder, se me ha mirado toda la olla. It's not exactly stable. Uno parado. Let's hope you haven't damaged it. Yeah, well, now that it's down, I should be able to access that pod. Got one. Two, in fact. I was starting to get worried. Data footprint low. 90% memory free. That can't be right. Gaia was a vast super intelligence. We barely expected it. Red kernel. No subordinate functions. It's not a full backup. No. More like a seed from which Gaia's mind could grow if it had sub-functions with which to form a heuristic matrix. So it's useless? I'm afraid so. Without sub-functions. Gah! Aloy, you've done all you could.
or what? Nothing? Maybe saving the world is too big a task for any one person. Even you. Wait. It's useless without subfunctions, but there are subfunctions out there. The original ones. Scattered to the winds when Gaia blew herself up. They could be anywhere. You can't find them in time. Even if you did, the mysterious signal mutated them just like Hades. You have no idea. I do. A good one. If it works. Se está volviendo loca, ¿eh? It was with her. You found Minerva, but it won't connect. It's close. Mountains west of Plainsong. Close enough for me to go get it. I was hoping to find all the subfunctions, but one's enough to get started, right? It is. Recover Minerva. One could use it to launch Gaia's heuristic matrix. And when she's conscious, she helps me find the other subfunctions. I go gather them. And rebuild her piece by piece. Very clever. Still think I can't save the world on my own? Yes, well, about that. Alert! Intruders! Alert! Aloy, I need you to listen closely. These intruders want the same thing you do. Gaia reborn. It's why they're here. Friends of yours? No. They don't know me. The data pulse I transmitted indicated that a Gaia backup could be recovered here was anonymous. Now, they're very powerful, but they won't harm you. Not when they see who you are, what you are. A clone of Elizabeth Sobek, a genetic key with which they can reboot Gaia and rebuild the system. They need you. I warned you, Silence. For once, Aloy, submit to the inevitable. Open the hatch. First I rebuild Gaia, save life on Earth, then I track you down and end yours! I'm trying to help you here. No tires el foco. ¿Qué haces? Ah, vale, se está poniendo el suyo. There. New focus, spyware free. Okay. Think. I don't care how powerful they are. The only thing that can open that hatch is me. Question is, can I find another way out? There's a current in the water. Not much, but maybe it's a way out. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Hostia, son máquinas, chaval. Ah, bueno, son... Looks promising. Pero... Beta. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Todas las ropas que llevan, tío. Do we have it? Fantastic. Did the pulse originate here? Es una clon de Elizabeth Sobek, tío. Something wrong? Hostia puta. ¿Para qué tocas? Spectres, Beta. Tu vaya movida. ¿Qué coño, tío? Well, any idea what the hell a clone of Elizabeth Sobek is doing here? Maybe Gaia made one when it destroyed itself, a Hail Mary to repair the system. Don't like the sound of that. Nah, don't like it. Don't want it. But the Nope.
One's enough trouble. Eric. Yeah? Care to do a little downsizing? Sure. ¿Qué haces What if she escondiéndote? sent the pulse? Then that was foolish of her. But we got what we came for. So let's put it to use. I snap a lot of necks in VR. But that certain tremor as life fades from the eyes. Ooh, no hollow quite gets it. Keep flapping your mouth. It makes a nice target. You actually think that primitive crap you got there can hurt me? This is gonna be fun. Vale. You and me. We make a hell of a team, don't we? ¡Buah! ¿Pero qué coño? Show your fear. I'm not hurting him. I need a way out of here. Maybe if I can bring the whole processor down? Vale, I vale. gotta use that console to make it drop more. Don't need this. Now I can break the couplings that are missing up. Hey, that's supposed to be a weapon. This kills all cojones? mine. But all good things must come to an end. Isn't that right? There? ¡Buah! I'm not hurting him. I need to break those couplings and bring the processor down. ¡Ay, hijo de puta! ¿Estás roto? Es un normal. Another one down. What are you up to? You got Here we go. Come on! Shoot at me! Not that rig! This can run. Está roto. Joder, tío. Yeah! Quit fooling around! Te lo estás pasando bien, tío. Reckon that thing ain't gonna help, girl. Sí. Come on. Come at me. Gotta cut the main stem. Oh. I need to shoot the coupling, pulling up the stem. That's it. Make it interesting. Qué pesado eres, tío. Y me tiene que dar de lleno, chaval. Oh, yeah! There should fall if I detach the couplings in the stem.
Sí, el enganche del eje. ¿Y cuál es el puto enganche del eje, tío? ¡Déjame en paz, joder! Joder, tío. Qué pesado, en serio. I gotta shoot the coupling in the stem. Marcase algo, lo que coño es. Eso no es. Vale, es eso. ¡No! Qué pesado, tío. Eres muy cansino, tronco. Encima fallo. Corre, subnormal. Tío, debería ser. ¡Gilipollas! ¿Cuál falta? Joder, tronco. ¿En serio? Esta pelea es una puta mierda, así te lo digo, tío. Esta pelea es una puta mierda. O nos damos de hostia o no nos damos, tío. Better than letting you have all the fun. Qué casualidad. What was that? Me killing what you wanted dead. What the hell did you think? The platform collapsed, body went with it. Right. And since when don't you get what you want, huh? Spectres. Search. Qué movidas, chaval. There's a current. ¿A que muero ahogado? Shit! There's a current. Is it heading for an exit? ¿En serio, tío? Y yo sin cura, ¿sabes? Y tú sigue dándome. ¿Por dónde se sube, tronco?
Espera. Voy a ver si me puedo echar una poción de curación aquí. Pero pequeña. No, pero yo lo que quiero es tomármela. Vale. Qué pesado, tío. ¿Por dónde se puede salir aquí, tío? Mira dónde está la salida. Looks like some kind of power room. Currents lead here. Promising. Pero ahora vamos a reventar esto. Y lo van a escuchar, ¿eh? Cuidado. Perfect. Cuidado, el agua y electricidad. Qué buena esa, hemos abierto una catarata, tú. Oh, chaval. Bueno, nos hemos reventado. Coño. Burn. I found... It's okay.
I'm here. I've got it. Hey, easy. Easy there. Hey. It's right here. The way you were clutching it when I found you, I knew it was important. Where are we? An outpost of the Utaru tribe. Not far from where you fell. How long? 2 days. Aloy, There's no time. I found something. In the mountains west of Plain Song. Yeah. Kept muttering it while I carried you. Look, Aloy, whatever it is that you found, you're in no shape I will crawl if I have to. Okay, fine. But before you do that, there's someone you should talk to. An Utaru named Zoe. And she told me there's been trouble in those mountains. A cave spitting out deadly machines. Un caldero. Can't be a coincidence, right? Why do we need her? Let's head for the cave. It's in Utaru territory. Her territory. She can help us. You'll see. Fine. Let's go see this marvelous Zoe then. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the seed rises as certain as stone. Zoe? She should be in bed. Aloy doesn't really do should. You're so right. Varl said I should talk to you about the machines in the mountains west of Plain Song. I am a grave singer. My place is here. We can talk once you've healed. What's wrong with it? Her name is Ray, not it. She's one of our land gods. And she's dying. But not just dying. She's suffering. Her condition is not your concern. So, if anyone can help, it's Aloy. May I? So what I'm about to do might look bad, but it will help. Spear. I still need to talk. Of course. But this way. The mountains, west of Plain Song. There trouble out there? The Utaru have trouble everywhere. Our fields blighted, our settlements abandoned. But the cave in the mountains is the worst of it. It is a sacred place. Fa, another of our land gods, went inside weeks ago, but she hasn't emerged. Killer machines pour out instead, threatening to overwhelm us. It's never happened before. Wouldn't be your first sacred cave.
You said the tribe has trouble with its fields and settlements. Yes. Whereas once the land gods harvested endless bounty from the fields, Tío, las now they expresiones de sow la cara son poisonous blight. increíbles. War brews among the Tanakh, so their rebels prowl our outskirts. And the machines grow ever more aggressive, hemming us in, forcing us to desert distant villages. Now they're even coming out of our sacred cave. Many in the tribe fear our days are dwindling. Wish I could tell you it was better everywhere else. Not that we're gonna lose hope. Uy, estos dos. Uy, estos dos. Hay tema, ¿eh? Ray and other machines like her, you call them gods? Land gods, yes. For generations, they provided for us, seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A farm, run by machines. More than a farm. A blessed land, providing sustenance for my people. Until the derangement. So what happened to the land gods after the derangement? They faltered, year by year. Once they were peaceful. Now they turn on us when we approach, even attack us. They'd always enriched the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly with mulch. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our lands. We used to have food for all. Now we barely have enough to feed our children. Must be over-fertilization. Spread by spores, maybe. I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they've fallen apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them. So the cave is sacred because machines like Ray and the one you call Fa go inside? Yes. Before the derangement, each land god left the fields and made a pilgrimage to the cave. Always in the same order. Doe first, then Ray, then me, and so on. Spattered with soil from their labors. Each reappeared 2 days later, shining anew, without so much as a scratch. All soil and ornaments of worship washed away. The tribe celebrated each return as one of the 8 hallowed festivals of our calendar. But the derangement changed the cycle. Yes, or so we thought. Over time, the land gods stopped the ritual, becoming crazed and brittle. But 3 weeks ago, Fa trudged inside. The entire tribe lifted their voices in song, praying that the cycle had begun again. Fa has not emerged. What has are machines built to kill. Are machines being made inside? Like in a cauldron? Tiene pinta. Sounds like it. But the way these land gods come and go, it's not like anything I've seen before. Thanks for taking us in. Varl's the one that carried you across the wilds. I doubt anyone else here would have let us in. Or stayed by my side to make sure Aloy was comfortable. We were lucky to find you. I could say the same thing. Sounds like you two have been spending a lot of time together. I wish it hadn't taken an injury to make that happen. I hope you feel better. And soon. You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things, an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort and sing of the renewal that death sows the way for. But I never thought I would have to sing for one of our land gods. I don't even know if Ray heard me.
What you did soothed her more than I ever could. It's not your fault, Saul. And without the second sight, there's nothing more you could have done. I need to get into that cave. What? No one does that. Well, it's time to make an exception. It belongs to the land gods. Look, so there is something inside there. Something that could solve problems all over the world. The storms, the derangement. Maybe even your broken land gods. What could possibly do all that? A spirit? Yeah. Something like that. I could journey back to Plainsong, assemble the chorus, tell how you soothed Ray, ask their permission to go inside. Great. I'll get my things. She needs rest. You don't have to tell me. I'm fine. Assembling the chorus will take time. Heal first, then join me. Fine. Bed rest. I got it. She does not need you to help her heal. You could come with me to Plainsong. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to, but I'm afraid she might run off. Really? Very well. Later then. Zoe, wait. It's not that I don't want to go with you. It's just that I... Bueno. Is that what you were trying to say? Yes. Then I look forward to more conversation. Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel, you should go with her. I'll get better on my own. You trying to get rid of me so you can... No. Not this time. I'll meet up with you in Plainsong when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. So, wait. No estará celosa, Aloy. Who are they? Okay, all healed up. A ver, ¿dónde coño estamos? Vale, si no hemos avanzado nada, en verdad. Vale. Pues... Vamos a ver estos que tienen. Vaya una mierda de... Hostia. Somehow it's docile. Part of its programming, maybe? Puede ser. Le reventamos. ¿Te imaginas tú que revienta al bicho?
Estaría guapísimo, en verdad. Vale, banco de trabajo. The dangers of the hunt. Nada. Esto lo podemos vender. Vale, o sea, cuando te pones, este es el total. O sea, Quality gear. ay, perdón. Aquí no. Bueno, puedo mejorar el arco, si eso. Esto lo puedo crear yo en el inventario, me parece, pero bueno. Ah, que no hay suficiente espacio. Vale. Vale. Vamos a mejorar el arco este. Mira, con la surcacielos, tío. Vale. Hostia, pues es bueno el arco este, en verdad, 60, 48. Hace más daño, Pues cuando haya que hacer ácido con este, Y de hielo también con este. Vale. Te deben encontrar un arco preciso de estos. Te deben encontrar este arco, un arco de caza. Con flechas de caza y tal. Pero bueno, ¿sabes? Porque este ya quita 60. 28 de daño y 60 de extracción. Y este ni lo hemos probado, hay que probarle, Vale, vamos a ver la misión secundaria. My wares will help you on your hunt. ¿Qué está pasando? El alijo, si tú reza todo lo que sepas porque vamos. ¿Es un niño? Ah, no, es una What do chica. you want? Is there some sort of Tranquila. problem? The problem is foreigners. You're the second one I've seen today. Sooner you all go, the better this soil will be. Less chance of bad seeds taking root. I would have thought easing your land god's pain would have earned some goodwill around here, but... Ray's going to die anyway, just like all of us. Meanwhile, Outlanders come, taking what little we have left. Just like that Karja huntress I saw earlier. All dressed up like a bird, dragging an Utaru girl behind her like a slave. Called the girl a thrush. Never heard that before. Must be some old Karja curse. Wait, a Karja huntress with an Utaru thrush. What, am I talking to myself here? Yes. Saw them just today running southwest, likely to their deaths. Can't harvest the stinger fruit there. Too many machines. Poor Utaru girl, whoever she is. May her seeds find fertile soil. I know you didn't mean to, but you may have just helped me find an old friend. Thanks. Don't need your thanks. Don't want it. Joder, qué agradable, tío. Busca el campamento rebelde al norte de Lupa al día. Pues puedo hacer esta. Hostia. Vale. Lo único que me voy a teletransportar en... ¿No? Casi que mejor. Es que, tío, esto es una mierda, por aquí hay una hoguera y con esto no puedo ir hasta esa hoguera. Mira, casi que voy a ir andando porque quiero pillar plantas y todo. I need to meet Laura Hasta luego, and listen to payasos. the plain song.
Ask the chorus if we can go into their sacred cave. Minerva should be inside. If I can get it, I can reboot Gaia. And then maybe we can figure out who those strangers in the proving lab were. But first, I might want to head southwest to find an old friend. See what she's doing out here. And maybe explore a little. Stuff for the stash. Coge todas las plantas que puedas, chaval. Solo tengo 9 plantas medicinales en mi inventario, tío. No, que también nos viene bien cazar, tío, animales. Porque luego, para mejorar las máquinas... Porque luego para mejorar las bolsas de medicina y movidas de estas necesitamos... ¡Gilipollas! Ah, vale, que estos son malos. ¿Sí, no? Hello. A que no matase la máquina, ¿no? O sea que estos eran enemigos, tío. No me he dado cuenta. Vale. Por cierto, la voy a guardar porque hemos avanzado un huevo. Send this to my stash. Looks like they've set up camp close to Barren Light. I should see what they're up to. They've got riders. Estoy arriba, tío. Better be careful.
Ah, vale, son estos. A la verga. River seems to run through the camp. Maybe I can use it to get in. Pues lo vamos a usar, sí. Lo vamos a coger todo. Es que aquí mazo plantas, ¿eh? Ah, es que tengo 185 vallas medicinales. Vale, ¿y qué tengo que hacer aquí? Reventarlo, ¿no? Here they come. Are you sure? Get over here! Oh, pues ha servido mucho, ¿eh? El rey, oye. Qué desastre. Qué desastre de infiltración, tú. This could be my way into the camp. This is it. If I want to figure out what's going on here, I need to find whoever's in charge. Disappearing. Split it up and search. Watch my back. I think I'll start there. She's back. Bueno, uno menos. Venga, ¿quién más va a venir? Por aquí. Pues que ha venido el tirón, ¿eh? Mira, 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 mira. Gotta be somewhere around here. I'll cover this side. You look there. I'm looking. Son débiles contra el fuego y el ácido, tío. Every second you're wasting, she's spent preparing. Doesn't make sense. An eye for an eye.
keep a lookout. Okay. Okay. Pues no hay muchos, ¿eh? Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Vente para acá. Disparan flechas por disparar, ¿no? We hunt her! Now! Take the lead! Vente, vente. Here you are! I'll tell you when for when! ¡Hostia! Madre mía, ahora se acabó de dar. Mira, que den por culo a la infiltración, que es un coñazo. Vamos a darnos de hostias, coño. It's the outlet. Get to her! Bueno, supongamos que tú eres el líder, ¿no? ¡Dios! Murió, güey. Bueno, allí hay más gente. Blaze. Just a short ride from the Karja border. There's enough here to take out half of Bear Light. Unless I'd water first. Claro, claro, es lo que vamos a hacer. Whoever's in charge. If they're planning an attack on Barren Light, it's gotta be stopped. Encuentra al líder del campamento, ya, en ello estoy. Mira, ahí hay peña. Pero están en una cueva, tío, son gilipollas. Prisoner. Closer, I think. Hey, I'm here to help. Stay low and follow my lead. You got it. Sí, no serán, ¿no? Sí.
Por cómo va vestido, sí. This'll be my Obvio. stash when I need it. I think I see another body. Can you go tell the others? Guess it's a false alarm. ¿Cómo subo ahí arriba, tío? Quedan por culo, tío. Voy a llegar mañana. Bueno, sí, puedo subir desde aquí, en verdad. Es que me he ido antes porque soy gilipollas. Firing now! Covering fire! ¡Hola! ¿Y eso? ¿Qué ha pasado ahí? Hostia, el soldado serán tú, que se lo cargan. ¿Con qué me han dado, tío? Vamos, Aloy. Coño. Pues claro. Vale, este es el líder, le hemos encontrado. Ahora, toma por culo. Por cierto. I'm doing with all that blaze. Nada, muy fácil. I'll stash this away for later. Voy a cogerlo todo por si acaso. Antes de nada. Vale, esto es lumbre. Que habrá que reventarla. Coño, forzada al hijo. Pues mira, te dan tesoros buenos. Hostia, mira, una armadura. Ay. Depósito de comunicación. Un rudimentario dispositivo de comunicación unidireccional contiene una transmisión grabada. Examinarlo. Oye. Loyal to Nox, hear me. I was told a soldier from this camp goaded one of the sons of Prometheus into an altercation.
You would do well to remember that our allies are responsible for providing the machines that we shall ride to glory. The next fool who interferes with them will be eviscerated and left in the desert for carrion. There will be no second warning. Will that be sufficient? Yeah, that should prevent your people from butting heads with mine. You have my thanks, Regala. May our pact lead to victory. So Regala's not working alone. These sons of Prometheus gave her the ability to override machines. Están compinchados, ¿no? A map of the Daunt. Tracking movement in and out of barren light. With emphasis on the fort's weak points. They've been accumulating blaze. And from what I saw out there, enough to blow up something big. All barren light. Make a hole big enough to fit an entire army. So Regala plans on invading the Sundom. At least when she gets an army big enough to do it. Good thing I blew up all that blaze. Barren light should be safe. For now. For now. Vale, o sea que hay que reventar todos los campamentos de estos porque quieren invadir Luz Baldía y luego ir para el mapa del primer juego. Voy a por habilidades, que tengo un huevazo de habilidades. Vale, a ver. Los pociones de salud proporcionan más curación. Además, todas las pociones se consumen más rápido. Lanza una bomba explosiva que gana potencia conforme vaya rebotando hasta un máximo de 3 rebotes. Salud recuperada cada 2 segundos. Resiste daño cuerpo a cuerpo. Vale. ¿Y esto qué es? Dispara 3 despedazadores. El tipo que tenga retirado solo puede atrapar. Vale. A ver, ahora de este. Esto lo tengo completo. Fabrica más munición con la misma cantidad de recursos. ¡Oh, qué bueno este! Sí, señor, ese es muy bueno. Ese es muy bueno, tío. Vale, a ver, y aquí tenemos... Gracias al efecto de un modo especial de tu foco, más probable que asistes impactos críticos y 20 daño. Vale, esto habría que mejorarlo y tal. Pues este inflige más daño al energizar a un enemigo. El completo pulsador para vale. Oye, y de aquí tenemos... No hemos visto esto de aquí, ¿no? Ah, vale, es que directamente ha bajado. Vale, no, pues este, voy a pillar este. De momento, por cierto, vamos a ver el atuendo. Qué chulo, tío, claro, el blasón Karja. Este estaba en el 1. Límite de trampas, saqueador hábil. Este es bueno contra el fuego y la electricidad. Este contra el hielo. Este contra el ácido y cuerpo a cuerpo. Y este contra el rayo y el ácido. Que siempre llevo este, pero vamos, podía andar cambiando un poquito. Munición, recursos. ¿Se han dado algo importante o qué? Nah, estos son... Por cierto, tengo que registrar todo el campamento, que me deja ahí cosas por todos los lados. Vale, equipo especial, encendedor, ala escudo y núcleo de Gaia. Vale. Pues nada, vamos a registrarlo todo. Porque nos hemos dejado muchas cosas sin coger. I can get it from my stash later. Hostia, lo tenían aquí escondido los cabrones.
Vale. Mira, este tío ha sido el que ha liberado y se ha quedado aquí en vez de irse a su casa. I'm okay. Just catching my breath. Vale, tío, haz lo que tú quieras. Si vuelven... Si por casualidad hubiera alguno de avanzadilla por ahí, de exploración y eso... Si vuelven, te buscas tú la vida, ¿vale? Voy a quitarme lo de arriba. Plantas siempre vienen bien. Vale, pues vamos para abajo. Aunque sean esquirlas, ¿sabes? Pero es que las esquirlas luego nos vienen bien para mejorar cosas. O comprar armas. Dice, son 6, pero claro, son 6 de este, 6 de este. Registras a 20 tíos y son 24 esquirlas. Que quieras o no, pues oye, no está mal. Vale. Nada, ya está. Podríamos irnos por donde hemos dejado ahí el campamento de antes. Aquí donde hemos entrado. Uf. Salimos bien, salimos bien. Mola porque tú atacas y sales siempre ganando cuando ganas. No como en otros juegos que a lo mejor no te sale rentable atacar nada porque dices, joder, estoy perdiendo más suministros que lo que gano. Aquí no, aquí consiguen mucho. Vale, a ver. Misiones. Tierra agonizantes. Vea Cantollano. Ah, está. Ah, claro, principal. Gilipollas soy. Nivel 32. Vale, secundaria. Los colmilludos. Es el campamento rebelde al norte de los Baldía. De aquí. Vale, es este. Pues nada, vamos a por otro. Vamos a por otro poblado. I should keep an eye out for more of these rebel camps. Stop them from stirring up trouble. I need to find out more about these sons of Prometheus. Stop them from helping the rebels slaughter their own people. Not to mention the Karja. ¿Por dónde coño entro? ¿Es la puerta cerrada? Hostia, hostia, solo hay bichos, tío. O sea, pero no hay humanos. ¿Los han matado a todos? Empujón no servía de puente. That tree looks ready to fall. I wish I could make a bridge. It's an outpost, away from the main camp. Ah, vale. That might be where Regala's keeping her machines. Aquí está la granja. Cauldrons could teach me how to override these machines. But where would they be? Ven, ven. Que te lo voy a explicar.
Pero tío. ¿Y yo por qué estoy usando esta puta mierda? 7 pilas al daño eléctrico. Madre mía, cómo caen, chaval. Es injusto eso, ¿eh? Le había dado 2 veces en el conducto. Now to see what the rebels were up to here. Better check in that cave. Now that's a find. De hielo. Es que hay mucho que registrar, ¿eh? Así que preferiría que hubiera menos que registrar y las cosas que registrar te dieran mazo de cosas, ¿sabes? Siempre es bueno mirar desde arriba. ¿Elijo? ¿Elijo? Sé que hay muchísimas cosas, tío. Looks like those ropes are holding up the bridge. I could make a jump if I shoot the weak ones. That's one half of the bridge. But how to drop the other side? The drawbridge. Might be my way across. ¿Qué has venido donde estaba yo, macho? There. Bridge is down. Buena idea lo de tener un puente levadizo en 2. Es buena idea. ¿Qué coño es esto, tío? Bristleback. It looks like it fell into a tunnel. So the rebels
rebels were keeping bristlebacks here. The machines fell into the tunnel, which must have collapsed as Claro, they y de ran ahí for the saldrían road. allí. What if Ulvin's explosives created the sinkhole? I should head back to Chainscrape to let Javad know. Regresa, ya va el dispuesto. Claro, tío. Y luego de aquí, todo... Contenedor de lumbre... A ver si lo reviento, pasa algo. Sí, que explota, ya está. Claro, algunos se reventarían, otros no. Mira, hay un brillo verde. Vamos a ir para allá. Esto me da igual, pero el brillo verde sí que me viene bien. Esto te ayuda a mejorar armaduras y todo, tío. Ah, no poder salir por aquí, ¿no? Ah, sí, sí que puedo. ¿Y qué voy por aquí abajo? Sí, vamos a ir por abajo, ¿no? Ya que estamos. Muy bien, Aloy. ¡Oh! ¡Wow! Menos mal que tenemos el puto gancho, tío. And the tunnel's blocked. Yep, not going that way. Vale, o sea que hemos bajado para nada. Now, how to get back out? Pues nada, hacemos un viaje rápido y ya está. Lo único que tendremos que viajar... Ah, mira, aquí podemos ir ahora. Esto lo tenemos bloqueado por la herramienta. Vale, pues mira, pues ya lo hacemos. Pues vamos. Guau, de puta madre. Hostia, pues nos podríamos quedar por aquí en esa zona del mapa que nos dejamos cositas sin hacer. A ver, ¿dónde está el tío este? Aparta. I know how the bristlebacks got into the Daunt. What? You do? How? Ulvin's workers were doing some blasting in the mine west of the quarry. Looks like they were trying to open up some of the tunnels. For the love of Dawn, I told him it wasn't worth the risk. Those tunnels run for miles underground, even beyond the... You're not suggesting... I also found some pens on the other side of the mountains, where Tanakh rebels were keeping machines, including bristlebacks. Ulvin's explosives opened up a sinkhole, dropping them into the tunnels. Which they followed to the mine and out into the Daunt. Right. Aside from the rebels, if anyone is to blame for the bristlebacks, it's Ulvin. Radiant beams of the sun! And all this time he was pointing the finger at us. Bring Ulvin here. Petra, too. Yo que quería que este era malo, tío. Este de aquí que estaba compinchado con el Ulvun. Pues nada. Se viene. Summoned like a blasted ale winch. You best be meaning to put pen to parch.
Why is she here? I live here too, lugnut. So what's this about? Thanks to the Savior, the sun has shown the truth on the bristleback incursion. Tanakh rebels were keeping pens of machines on the other side of the mountains. A sinkhole swallowed them, releasing them into the underground tunnels that led east and out into the Daunt. So it was an accident. But let us not forget that it was the Karja. I'm not done. The sinkhole only formed due to your unauthorized blasting in the southern mine, Ulvund. You are responsible for the machine rampage, the workers we lost, the destruction the bristlebacks caused. All of it. My dear magistrate, has your precious son baked your senses? I would never give such an order without first consulting you. Evidence says otherwise. Aloy found the shipping manifest in the mine. You skirted the laws of the Sundom, Ulvund. All for a few extra shards. And you almost drowned your other miners, and sent that oversized tool over there to intimidate a bunch of refugees. I demand an official investigation. I won't be the victim of some Karja scheme. Certainly. We'll conduct a thorough inquest into everything. The bristlebacks, the mine, the refugees. Every business deal you ever put your name to. Well, that's not necessary, is it? What if I just return to the claim? Well, that would save the crown the cost. Of course. I'll be on my way as soon as I wrap up some previous commitments, tie up some loose ends. After all, the welfare of Chainscrape's people in a transition like this... Nope, you're leaving right now. Chainscrape will be just fine. You think she can run this scorched-out forged dump? Ha! Knock yourself out. Get out! Oh, don't want you, don't need you. Toma. Mud looks good on you, Ulvund. As the sun burns away shadow. Thank you for that, Aloy. Oh, he had it coming. Here, please accept this token of gratitude. You've done the Sundom and my sanity a great service. And I believe we have some matters to discuss. Guess we do. Not the most pleasant boots to fill, but I'll wear them. All thanks to you, Flamehair. Qué gris, tío. Ya. Chainscrape will be better off with Petra in charge. Vale, a ver, misiones secundarias. Nada, aquí no hay más. Vale, pues esto que es otra ciudad, ¿no? Canto ya no, vale, es donde tenemos que ir. Vale, pues nada, vamos a quitar esto y vamos a ir aquí. Estoy aquí, hay que ir aquí. Vamos a hacer eso. Porque nos dejamos sin hacer... Porque ponía que nos faltaban herramientas. Así que lo vamos a hacer. Coño. Joder, no, así tienen vida estos, tío.
Los jefes más difíciles del juego, tú. Mira, aquí más. ¿Este es un trofeo? Vaya bug. Hasta luego, chavales. ¿Cómo sabía yo que esto había que prenderle fuego, chaval? Cuando lo vi dije, seguro que con las cestas de fuego prende, tío. Pero claro, no era con las flechas de fuego. What's this? Libro, un raid diario lleno de grifos de grabatea. Bueno, no me voy a poner a leer esto ahora. Mucho texto. O sea, ya estaría. Ah, vale, ya decía yo. Digo, no me van a dar nada. Vale. Mira, baja la escalera. ¡Pilla! Joder, qué asco, ¿eh? De verdad. Cuatro chorradas. Vale, entonces ya estaría este, ¿no? Ahora este me saldría aquí. Claro, y ahora lo bueno que nos podemos tirar por aquí. A ver, hay más cosas que no hemos hecho. Sí, esto, pero esto era sumergirnos, que yo creo que necesitábamos herramientas. Te faltan herramientas. Esto era un refugio para mí. Mira, pulgorita. Esto te acaba para sumergirnos. Sombra del rezagado, ¿no? Pues mira, podemos ir ahí. Joder, te da una movilidad esto. Te da una movilidad de la hostia. Mira, y esto ya ha desaparecido, tío. O sea que directamente ni te lo pone como marcado en verde. Que directamente desaparece. Curioso. Pack's full, but my stash has room.
Ha llegado Legolas. Vale, a ver. Bueno, mira, pillo esto también. Para que la mierda esta le tenemos que dar la vuelta. Porque no nos va a dejar... No me he acordado, pero bueno, está aquí la entrada, o sea, tampoco está muy lejos. Vaya fuerte se han montado aquí, está todo reventado, ¿sabes? Pues no me acordaba yo de esta furgoneta. Porque bien está hecho el charco, tío, y todo. Por cierto, ¿está lloviendo? No. Por cierto, tengo dos habilidades ahí que ponerme. Voy, encima es verde, es una puta mierda. Pues nada. Menuda mierda. Pues nada, a ver. Secundarias. Prado en llamas. No, la 10. Los rezagados eclipses están congregando en el oeste prohibido para reconstruir su ejército tras la batalla ardiente. Hay que detener una vez por todas. Vean las coordenadas de la hora de los eclipses. A tomar por culo, Willy. Esta la tenemos. ¿Esta la tenemos? No tenemos mochila. ¿Dónde estamos? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir aquí a Lupa al día y vamos a comprar, aunque sea 5 mochilas, tío. Que es una gilipollez comprar mochila, pero bueno, en momentos de estos que te pasa, pues oye, bueno es tener también mochilas. ¿Qué quieres que te diga? Espectáculo visual, ¿eh? Qué bonito, tío. Me molaría, ¿sabes lo que me falta? Ver la hora, tío, del día. Por ponerle un pero, ¿sabes? Y tengo que hacerlo de la caza, macho, pero casi que me da pereza. Total, esa es la primera, no nos van a dar casi nada. Pero bueno, ya la haré. Y hacerlo hay que hacer. Hacerlo hay que hacerlo. O sea que... Por cierto... No, esto no daba... Es que había un comerciante... Bueno, esto es comida... Ah, está aquí. A ver si puedo comprar la armadura esa ya. Vamos, chavales. Tened duro, ¿eh? No se diga. Atuendos, lo tengo. Lo puedo comprar. Comprar. Y ahora vamos a ir a donde la cazadora y vamos a comprar mochilas. Y vamos a vender también. Vamos a vender primero. Me jode que te tengas que gastar dinero para hacer viajes rápidos, tío. Me jode mucho. Pues 25 esquirlas. A comprar.
Compramos 10. A comprar 8 y ya está. Ah, espera, que esta tenía también un arma. Guantel triturador. Extracción de componentes. Nada, paso. ¿Dónde estaba el banco de trabajo? Estaba aquí detrás. Quiero ver lo de la armadura. Y pociones. Y cartuchera de pinchos. Vale. Siempre es bueno mejorarlo todo. Que pociones. Ah, mira, crear pociones. Puedo crear pociones de esta. Poción de salud grande. Poción de medicina grande elaborada a partir de plantas y extractos animales. Líquido espeso oscuro. Desprende de aroma silvestre. Es especiado y que recuerda la corteza de un árbol fragante. Se necesita un espacio vacío en la bolsa de pociones para elaborar. Compra una o recoge una. Se necesita un espacio vacío. Ah, bueno, pues como la hemos claro, como la hemos mejorado. Vale, cáscara de fibra. Yo casi que no, ¿eh? Casi que vamos con estas primero. Y mejora de atuendo. Centinela Nora. Esta es la que hemos pillado. Campeona Nora. Esta no podemos mejorarla. A ver, esta se puede mejorar. Que la misma se convierte en mejor que la que tenemos puesto. Claro. Cola cortante de Garriraptor. Tenemos todo menos la cola cortante de Garriraptor. Vale. Esto que mejora. Este es bueno contra el fuego. Aquí mejora también contra el eléctrico y el fuego. No, solo contra el eléctrico. Y aquí ya mejora con el fuego y el eléctrico a 25. Vale. Vale. Y este contra cuerpo a cuerpo. Este mola, el de campeón Nora está guapo, tío. Nada, no podemos. Vale, a ver, vamos a mirar los atuendos. Tío, lo que quiero mirar una cosa. Espera, no, ajustes. Visual. Modo gráfico, posición de cámara. Hostia, el juego automático. Pues es un coñazo. Es que en el 1 había como que podías... Como que podías quitarle las diademas. Que no se vieran, ¿sabes? Pero en este no. Inventario, atuendo. Tengo este. Que resiste al ataque cuerpo a cuerpo 9, tal. Vale, eléctrico 25 y ácido 25. Claro, este... equipar, a ver qué pasa. Claro, tiene... Joder, menos 15 tiene de ácido. O sea, que nos quita que flipas. Es que es peor este. Claro, es que este es peor. Este es bueno contra el fuego y el eléctrico. El eléctrico este es igual. Sí, es verdad que contra ataque cuerpo a cuerpo y tal es mucho mejor. Es que este es una puta mierda. No, vamos a ponérnoslo. A ver qué tal. Editártelas. A ver. Defensa de plasma, defensa de fuego. Defensa cuerpo a cuerpo. Defensa eléctrico. Movimiento sigiloso. Pues nada, vamos a meterle este y este que tenemos que mejorarle. Vale, pues nada.
O sea, que no me gusta nada la diadema, me parece feísima la diadema. Vale, vamos a la hoguera. Coño, jabalís. ¿Os puedo matar? Joder, pues estaría bien para los recursos. Viaje rápido. Gratis. Aquí hemos venido. Mira, aquí tenemos hoguera desconocida. Hoguera desconocida. Joder, qué putada. Mira, pero esta hoguera no la tenemos desconocida. Luego ahorita, pues mira, vamos aquí. Ya está de puta madre, en verdad. Un momento, que quiero ver una cosa. Vale. Pues nada, vamos a hacer... Uf, yo creo que vamos a llegar hasta aquí y vamos a cortar, yo creo, por hoy, yo creo que ha estado bien. A ver. Esto para que se suba voy a flipar. La furgoneta. Now that I have the igniter, I can get rid of that fire gleam. Lo que encima la fulgorita creo que es mala, ¿no? Son como las plantas esas. ¿No se puede avanzar más? No. Vale. Pues ya está. Vamos a ir hasta aquí. Y vamos viendo. Hay mucho que explorar, en este juego, pero muchísimo. I can refill my pouch with these later. Is that who I think it is? ¿Qué pasa aquí? Una espada, tú. Una carta, ¿no? You see that, Milo? You have to wait for an opening. Care to join the hunt? Así, sin fiarse de nada. Hala, a tomar por culo. ¿Para qué son débiles? Son daño eléctrico y fuertes contra ácido. Puto chocobo, tío. Nicely done. Likewise. Come over here. Ya, güey. Voy a robarte todo, para que no me lo quites. Eres una trampa. Sure, fill up while I can.
Try not to stare. Sunhawk Talana Kane Kadish. Aloy despite the Nora. You're the slayer of Redmaw, the savior of Meridian. Milu is my new thrush. She joined the Hunter's Lodge shortly after the Battle of the Spire. She's heard a few stories about our hunts together. Stay and rest. Make sure you take some medicinal. La logia era la cacería, los cazadores del 1. So what brings you all the way out here? Are the machines back east too tame for you? Not quite. I'm looking for someone. A Karja hunter, about my age. Name's Amadis. He came out here on his own a while back, and now he's missing. This man you're looking for, is he another hunter from the lodge? He'd hate to hear you say that. It's a long story, but he's a former noble. We met out in the wilds after I was wounded on a hunt. He healed me, then helped put a stop to machines that were threatening a nearby village. After that, we, parted ways. Sounds like there's more to the story. Another time. So, No me acordaba de ella, new tío. thrush. Es del 1. Guess that means a hawk can sponsor more than one now? Things have changed at the Hunter's Lodge. Now all who seek to become the best hunters are welcomed as members, no matter their tribe. But don't worry, you're still my favorite thrush. You're really shaking things up. As I promised when I became Sunhawk. And as for Milu, she believes learning to hunt will help her ailing tribe. Who am I to say no to that? The last time we met, you had left Meridian on a contract to hunt a deadly new machine. Several Clawstriders, it turned out. The hunter-killer, too. You said you were feeling restless. Was life as Sunhawk that boring? Well, I had just left the city. I couldn't stand being cooped up with bureaucratic regulations and formalities. But my time out in the wilds helped me realize the lodge needs to be more than a glorified trophy hall. Our hunters should be the spears that safeguard our civilians, like my father and brother were. Sounds like a big challenge. I don't remember others in the lodge being so open-minded. Some are. The rest will get a boot out the door. And I'll get back to it as soon as I find Amadis. I can help you find your friend. I know you must have your own reasons for being out this way. But I'd be glad to have your help. What was he doing out here? He lost someone close to him during the Red Raids. He was heading to the side of the battle to finally lay them to rest. Milu and I were on our way there now. The battlefield's near. I can still come with you. No. Go to Stone's Echo, heal, wait for me there, and think on today's lesson. But... You're no good distracted by pain. Go. All hunters need to recover from time to time. Yes, Sunhawk. It's been an honor. Vaya traje más raro lleva la niña, chaval. Of course. She's my thrush. Come. The battlefield's this way. Relájate. Cuidado, cuidado. Qué hija de puta. Me la quiere liar, chaval. Joder, tío. So this battlefield, you said it was part of the Red Raids? The Battle of Burning Blooms. Amadis was part of the Karja army that pushed into the west. His division attacked the Tanakh, but they underestimated the enemy's forces. It was a massacre. I never thought you'd be friends with someone who participated in the Red Raids. Oh, don't worry. He was one of the good ones. He tried to stop the attack, but it was too late. He's been on the run ever since. And you think something went wrong for him out here? Don't worry. I'll track him down. He Pues no, promised nos he hemos would liado. get a message back to me. I waited, but it never came. This is the field where the Tanakh slaughtered the Karja. Looks like time and weather have eroded most signs of battle. But there are a lot of footprints. Must be recent. Let's take a look.
Heavy footprints. Maybe Oseram. It's too many to tell if Amadas is with them. I better look around. My focus might show me more. Mira la tormenta, El ojo de la tormenta, chaval. Al final hemos hecho esta, ¿sabes? No digo. Cooking fire. Looks recent. Whoever was here camped out for at least a night. Light prints. Tornado, tú. Oseram, maybe Karja. Looks like there's a trail I can follow with my focus. Talana, I think I got something. Tracks that head away from the battlefield. Lead the way. ¿Tú hay un puto tornado ahí o qué coño pasa? ¿Vamos directos al puto tornado? I don't get it. Why would Amadas keep going west? Maybe there's something else around here? Looks pretty abandoned to me. Vale, por menos mal. Doblamos al... Tío, que es un puto tornado, tío. O sea, ¿qué me estás contando, tú? Es como en el Fortnite, teletransportado, ¿sabes? ¿Sabes? Volando. The Nutaru. What's he doing out here? Maybe he saw Amadas. Let's ask him. Voy a robarle primero. Room on me. I can send it to my stash. Do not worry. I am not the Karja-hating kind. Just an old scavenger grateful for a little company. Name's Lel. You two must be lost. Actually, we're looking for someone. A Karja hunter. He would have been traveling alone, clothes would have been well worn. Yes, he was here, poking around the old battlefield. Wanted to know what happened. Lucky for him, old Lel hears all the stories. Karja army charged straight into the waiting Tanacht. Most burned, but others the Tanacht marched back west. Your man wanted to know where. Told him I've heard rumors of a place called the Rot. What is it? A Tanacht prison, or a Karja graveyard, depending on how you look at it. Where is this place? Further west, in Tanacht territory, but that did not stop him. An Oseram caravan was camping out at the battlefield, about to head the same way. He joined them. They all went west, towards the ridge. Thanks, Lel. We have to get going. Good hunting out there. Let's head west to the ridge then. If we find this caravan, maybe we'll find Amadas. Lead on. Esta tribu, tío, parece India. La típica... Los típicos indios, yo que sé, apaches, mohicanos y tal. Se parece mogollón, tío. El corte de pelo es igual. Está guapísimo, tío. No, ahí no hay que ir. Esto quítalo. Un poco. Is this easy? Ya, pues mira. You mentioned Amadas lost someone close to him at the battle. Mira lo que hay arriba. Do you think the Tanacht took them prisoner instead? Vamos a ir, To the Rot? Y saltamos con la parabela. Maybe.
Workbench I might trade for something good. The ridge up ahead. It looks like there's a tunnel. A shell snapper. It hasn't seen us yet. We can use that. Hawk and thrush, just like old times. Coño. Galámpago. Débil contra el fuego y el ácido. Daño por hielo. O sea que ataca con hielo, ¿no? $16, $25. ¡Hostia! Vale, y es débil, y hemos dicho que era débil contra... ¿Que era débil contra qué? Contra el fuego, vale. Pues de puta madre. Ya, nos lleva bajo la tierra, chaval. Vamos a salir ahí. ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! Me ha engañado, tío. No veo nada. Cabrón. Hijo de puta. Va a salir por aquí. Levántate. ¡Una polla! ¡Uf! ¡Qué guapo, tío! Madre mía, cómo me está poniendo. Pero tío, ¿pero qué es que explota lo del hielo o cómo? No entiendo nada. Pues muy bien. Me tomo una poción y... Madre mía, tío. Vale, ¿qué te iba a decir?
¡Guau! Me lo he comido entero, chaval. Tío, pero si lo he esquivado. Jódete. Mira, mira lo que hay aquí. Vente para acá. Vale, los ha explotado el cabrón. Qué guapo, tío. ¿Has visto cómo estira el cuello como las tortugas, tío? Guau, qué bueno. Buah, la hostia me ha dado. ¡Guala, chaval! Pero que me ha lanzado un misil. Tío, pero ¿cómo te puedes dar si estoy cubierto? Hijo de puta. Madre mía, todo lo que me ha dado. Joder, chaval. Nos ha liado, el cabrón. Joder. Bueno, me vas a dejar coger la planta. Vamos a cargar todo porque vamos, nos ha puesto fino filipino, chaval. Qué guapo, tío. Me ha molado cuando sacaba el cuello, que parecía una tortuga cuando va a comer, tío. Está muy guapo, tío. Tío, yo quería cortar ya, pero es que no puede ser, tío. Es que te lías. This note was left by an Osram. It's a dead end. Sounds like someone I know. It says he's moving on. Caramba. I wonder where to. Claro, lo he visto por el foco. Osram. What does it say? He was part of the caravan that went through here. The note ends abruptly when the tunnel started to collapse, I guess. Oh. But there's nothing here about a Karja hunter. And an earlier caravan made it through before the collapse. Sounds like they went to a watering hole on the other side. So he could have made it. Is there another way through? I don't know. These mountains are pretty steep.
Then I'll have to find a way. Thank you, Aloy, for coming with me this far. But I've taken up enough of your time. Here, take this. May it help you on your own hunt. Hold on. How do I get in contact with you if I find a way across the mountains? I'll check in with Milu at Stone's Echo whenever I can. If you find a way, leave word with her. I will. Good luck. You too. Nora seems really worried about her friend. I wish there was more I could do, but I don't think there's a way past these mountains right now. This door needs some kind of code to open. It doesn't look like there's anything I can do now. Bunch of Oseram supplies. And a dead end. Bueno, pues ni tan mal. Vale. Aquí salir. Bueno, pues lo vamos a dejar ya por aquí, yo creo, ¿no? Porque, joder. Por cierto, este no tendrá el código, ¿verdad? Nah. Es demasiado fácil. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Le hemos dado caña hoy, 3 horas. La verdad que, joder, se me han pasado bolas, en verdad. Es que es un juegazo, macho. Es un pepino de juego, de verdad. Si alguno todavía está pensando si comprárselo o no, o sea, yo de verdad que le invito a que lo haga porque es que es increíble. O sea, es un juego impresionante. Mira cómo se ve el fuego, Mira cómo se ve el fuego. Mira el lago de la derecha, o sea, es... ¡Guau! Increíble, de verdad. No tengo palabras. Sinceramente, mira el polvo del aire del desierto. Mira el polvo. ¡Guau, guau, guau! Yo de verdad que espero que os esté gustando la serie y si os lo queréis comprar, vamos, 70 euros bien pagados están, de verdad. Así que, pero bueno, pues nada, chicos, un saludo, cualquier cosa en los comentarios y nada, espero que les deis a like. Adiós.